अब आपको सुनाते हैं वोकल ट्रैवल। दोनों को सुनिए और महसूस करिए। अब आपको सुनाते हैं अपना पावरफुल हमिंग वाइब्रेशन। अब सारी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी हुई। अब आप सब डीजे का आनंद लीजिए। धन्यवाद। শাশুড়ি মা, বেরো। তোমার মতো একটা লোফারকে আমি আমার জামাই বলে মানি না। গেট আউট। আমার মালটাকে দিয়ে দিন, আমি চলে যাব। মাল? হ্যাঁ, ওই যে বস্তার মতন ধরে আছেন, আমার বউ। লোক তুলে দেখো না কে এসেছে।